Okay, decision game 3 of the main event. 1-0 na, 1-0. May daog sa game 1 ang team Mandawi. May daog sa game 2 ang team Cebu City. Kini decision na, 1-0 na mga birds. Pabor sa team Mandawi. O shoutout na ni Boss Jones Alunar. Shoutout sa ni Boss Charlie Milan. Kulapo, drop shot. Shoutout sa ni Tatay Conrado Aligarias Alopis. Dorag Jobert for the kill. No good. Kulapo. Jobert again. Jobert keep firing. Relentless attack of Team Cebu City. Tuara, tusgay na. Dapa! Sinigurado na talaga ni Mr. Explosive Jobert Basinas. 1-0 mga birds, 1-0 bola sa team Cebu City. This bakbakan event is a tribute game for Giovanni Villaner under the promotion of Saddam Forever, the game breaker, organized by Boss Ever. Ay! My goodness. Side out, side out. 1-0 lang yapon mga birds ang ato score, 1-0. Service Origi. Shout out DJ Kasayri ha. Shout out ni DJ Kasayri. Service Origi. Out ball. 3-0 na, 3-0. Wala po. Ay, Jubil Ducante. Binomba ang team Cebu City. 4-0 na mga birds, 4-0. Team Cebu City must stop this one to stop the bleeding. Binaon na sila ng 4 na puntos mga birds. Side out, side out. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Basinas. Jobert again. Ay! Tuara! Ay! Sound pa! Ay! Good ball! Reggie! Tula po! Tut! Jason burak kasan! Jubil! Wala nang panangga ang team Cebu City. Cuatro zero. Kini para 5. Jobert. Ay. Indo tagplastadang hapon ay. 5-0 na. 5-0. Para size. Hala. Inside. Side out. Ni mouse. Kini may inyo. 5-0. Kini para uno. Servisyo Jason. Kulapo. Ay. Sabit ang Super Mario move. Lamat boss. Ay, Kulapo. Jobert. Out ball, too strong. 5-0 mga birds, 5-0. Bola.
Okay, back to the ball game. Service yung Kulapo. Okay. Was-was. Sagang. Sagang yapon. Kuha. Iya, dari skilid. Saud na. Okay, arak na. Tak kabunal. Ay, si Kulapo is the best. Inside. 5-0 lang yapon mga birds. Pabor sa Team Mandawi ato ang decision game 3. Jobert Ayay, size 0. Change court. Size 0. O ang mga pasalubong ha. Sama ng ampaw, chicharon, mga piyaya, dried mango, mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Nga na diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, o sa Poblacion Karkar, o sa Guadalupe Karkar. Wait. City 0 na. City 0. Servisyo, The Silent Assassin, Reggie Caban. Allah, kadiha. Side out, side out. Okay, back to the ball game. City 0. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Basinas. Hapon. Okay. Give it all. Hapon again. Jubel. Rigi, dagan Rigi. Allah, kaniya. Bang! Rigi, guys, short. Oh no, City na. Oh no, City. Shout out ni Boss Hector. Tara, Boss Hector. Para dos na rin sa Team Cebu City mga birds. Kulapo, answer by Rigi. Jubel. Kulapo. Ay. Gikuha ni Jason ang parakang Kulapo. Napuntos yung duhan mo puntos. Anak ka na Marjon. Servisyo Jubel. Ay, nako. 8-1 na. 8-1. Servisyo Jubel. Hapon. Kulapo. Out sa mga ni. Kulapo, throw it out. 9-1 na, 9-1. Last 3 na ang Team Mandawi. Service yung Jubel. Jubel again. Hapon. Rigi, goodbye Philippines. Wayne. Servisyo. Hapon. Bel. Rigi Caban. Bunala ni Jobert. Saura to ninyo. Kung pamisar explosive Jobert Marcinas. Sawang score. Saura. Jis Ono. Jis Ono. Kuya Ragoy. Meron bali mo kabili. Kuya kabili. Kuya Ragoy. Paniud to. Kuya Ragoy. Jis Ono mga birds ang ato score ha. Wait, dos. Jis. Sakay lang mo ni mo. Uling lang. Servisyo para tres. AJ Kulapo. Badlis. Out ball. Jis kini pa round si Servisyo hapon.
Hapon, firing. Answer Bagulapo. Reggie, overhead. Good item. Grabe. Tirahang Reggie Gaban. Gadag mitrusan. Gadag mitrusan. Para daw. 11 na. 11-2. Para daw. Para game over. Para champion na Reggie. Out ball. May champion na ang team Mandawi. Congrats Jobel, Reggie, Napon. Sila to ang champion diri sa San Vicente, Bulacau, Cebu City.